Bahasa? Bahasa apa? Hah? Bahasa apa ini? Interview. Indo. Oke. Mandarin. Mampus. Nggak ngomong Mandarin. Oh bisa ya? Dikit. Oh. Dia dikit-dikit tapi ngajakin Mandarin. Ini kacau nih. Oke. Jadi gimana nih kita perkenalan dulu kan? Oke. Ini udah record. Udah, ini udah recording ini. Oke. Pembukaannya pasti ini dong. Iya. Oke. Pembukaannya kita kayak pembukaan sesama temen. Oke. Ya. Kita agak modal dikit nih, mikrofonnya satu pakai HP. Hai guys, jadi kita di tempat yang berbeda lagi ya Mik. Beda lagi sekarang, Kali ini kita ada special guest. Ayrton Senna guys. Iya betul, Ayrton Senna guys. Oke kok. Jadi aku dengar a lot of good news about you. Aku sempat nonton di sebuah berita katanya you racing dari umur 8 tahun. Yes. Bener Ini tahun ini tahun ke-23 di balap. So 23. 20 years in racing business at the moment sekarang. Wow. Boleh dong kok ceritain journey-nya kayak apa yang inspired you to be a racer and sampai sekarang achievement-nya apa aja, pelajaran, and what do you do now? The journey is actually simple ya. Maksudnya everything starts from we like speed kan. Tapi ya for me it's an exceptional karena kakek aku pembalap pertama Indonesia, papa pembalap, aku pembalap. Jadi aku generasi ketiga dari keluarga pembalap. So aku ngelanjutin legacy ini yang mereka udah build. And to be honest, orang banyak yang nanya apakah dipaksa atau tidak. To be honest, no. Karena it's part of my passion yang mungkin it runs on the blood and genetics. Jadi ya nggak pernah beban lah ngejalanin balap. Dan dari umur 8 tahun aja sampai sekarang it never stops gitu loh. Dan kalau misalnya achievement sih, basically in total I collected about 145 trophies out of my racing career. Aku juara nasional, aku juara Asia, aku sacrifice world champion. Habis itu ya after karting, I think about 8 years in karting, which is national, Asian, and world championship. And then I do Formula BMW, Formula Renault, Formula Pilota, Formula 3, and then GT cars, touring cars, jadi and prototype cars. Jadi almost everything udah dicoba. Kecuali F1, oke. Nah itu belum. Susah. Tapi itu susah. Saya juga udah tua untuk itu kayaknya. Ya. Salah, kayak bilang tadi 40-an. Beda. Prime dia udah di F1 belum berapa. Ini soalnya udah bangkotan masuk F1 dikerjain sama bocil-bocil nanti. Tapi I race with a lot of Formula One racing drivers. Aku dulu satu tim sama Max di go-kart, sama Max Verstappen, George Russell, Lance Stroll, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Oh, itu di mana tuh? Go-kart. Go-kart. So yeah, we meet a lot of dan orang nanya kenapa mungkin di era aku kenapa agak kita we're tough people ya, karena mungkin at my era kita pas lagi trainingnya isinya begituan semua kayak masuk kebun binatang. Itu gila-gila semua gitu loh. So why ibaratnya we're so good karena satu it's about practice, dan yang kedua juga we risk everything dan we never stop aja. Pada buas-buas semua ya lawannya guys. Oh, dari umur 8. Yes. Dari umur 8 tuh bolehnya masuk seri apa? Nasional di kelas kadet 60 cc. 6.000. 60. Oh, 60 cc. Itu berarti go-kart ya? Go-kart ya. Go-kart. Oh, Very slow, kayak beginner yang di sini. Kayak gini. Rasanya. Tapi agak lebih kencang lah karena kan tracknya lebih panjang juga. So far berarti dari puluhan tahun perjalanan you, which race yang paling you suka? Harus pilih nih satu. Wah, Susah ya? bisa ya. Tapi kita pilih yang paling mendekat aja deh. Maksudnya let's pick 2024. Karena 2024 I made history. Ibaratnya I'm the only person, regardless I'm from Asia, around the world. And thankfully I'm Indonesian and I'm the fastest man in Mandalika tahun 2024. So I created that record yang mungkin sampai sekarang masih belum terpecahkan kecuali dibandingkan dengan kategori GT3R, which is a different spec lagi. Oke. Gitu. Itu bener-bener kayak mungkin mobil GT anggapannya mirip kayak F1. They create all the things, chassis, engine. Kalau misalnya yang kayak udah jadi, at the moment sampai sekarang I'm still the fastest one in Mandalika gitu. Ini tagline ya guys, the fastest man in Mandalika. Berapa tuh kalau boleh tahu lap time-nya? 131.887. Itu pakai mobil yang radical. Radical SR10. Oh.
Tapi kalau misalnya di Mandalika itu boleh pakai mobil apa aja? Any car. Any car. Jadi ibaratnya if you have your own daily track ready car, bring it to Mandalika, you can give it a test. Tapi problemnya sekarang logistic wise it's quite expensive ya to go to Mandalika ya. Mungkin PP sekitar 70 juta to send the car. From Jakarta ya? Yes. Ke Jakarta. Jadi ya, Oke. kalau misalnya mau nyoba, at least sekarang we have cars di sana. Kalau misalnya takut bawa radikal, we have Agia to try, OMR class, so it's quite fun juga. Kalau udah masuk ke radikal, udah cocok, okay, we can try the Formula 4 car. A lot of things. Berarti agianya udah beda lah ya? Udah beda. Sama- Ini agianya ITCR, agianya spek balap gitu. Jangan diremehin guys, ini agianya udah Agia beda juga ya? kenceng. Yes. Bukan agia Gokar. Yes, bukan. Daripada bawa mobil sendiri mahal-mahal, mending ke Mandalika langsung nyobain mobil yang ada di sana. Yes, to be honest gitu. Soalnya satu, save your budget, dan yang kedua juga kalau misalnya sampai kenapa-napa kan amit-amit it's not your car. Iya. Ya. Gitu loh. Dan yang kedua juga most of the car kecuali Radical ya, it's insured gitu loh. Jadi ya dan kadang kenapa aku selalu ngomongnya kenapa orang ke Mandalika jangan bawa mobil sendiri dulu karena kita nggak tahu mereka suka apa enggak kan. Karena kan cost ujung-ujungnya akan membengkak kalau misalnya kita ngirim mobil tiba-tiba anaknya nggak suka, what for? Gitu, mendingan coba dulu aja nggak ada. Toh, sorry to say kenapa Radical itu untuk for me it's very special karena yang ke satu the price of the car mungkin sekarang SR1 1,9 miliar tapi kita bandingin sama orang beli supercar deh, contohnya Ferrari SF90 itu harganya juga berapa? Dengan harga bandingan itu my SR1 is way faster. Oke. I beat the SF90 waktunya beda 10 detik. Wow. Ya. Jadi Oke. jadi what for you have supercar gitu loh. Unless your supercar, not for me supercar is not there to practice at least. Dangerous to practice karena satu all the assist is on. Di saat kita bawa dengan assist, di saat kita dapat mobil kanibal yang tidak ada bantuan sama sekali, you are dead. Kita nggak bisa ngontrol belakangnya, we cannot turn, we cannot apa namanya when we brake kita takut ini akan lock. Tapi kan padahal kalau pakai ABS itu won't lock kan kayak gitu kan. Secara nggak langsung ya always study with the hardest car aja. Kalau boleh tahu nih kan kalau misalnya bawa mobil sendiri kurang lebih 70 juta. Ya. Ya kan? Tapi kalau misalnya pakai Radical costnya berapa? Jadi Radical itu mainly jualnya by lap. By lap. So kalau misalnya contohnya we say 18 laps, ini I don't know for sure tapi I just put approximate ya. Yeah. Mungkin 18 laps about 25 million. Jauh So lebih the worth it. costnya Lebih jauh worth dong. it. Lebih worth it, iya. Dan satu fotonya lebih keren kan. Iya sih. Udah itu videographer. Udah bisa di-include tenang. bisa di- Bisa diatur. Lebih kencang dari supercar. Kalau untuk influencer kayak Anda gampang bisa diatur. Kalau Sena nggak bisa tetap harus bayar. Itu membalap soalnya. Gitu. Kalau misalnya udah bisa di Radical nih, tadi sempat bilang ada Formula 4 ya? Yes. Itu boleh dicoba juga? Boleh. Oh boleh? Boleh. Jadi open for public Formula 4? Yes. Yes. Perlu license FIA nggak? No. Oh nggak perlu? Untuk testing, ini that's the same with your question. Oke. Untuk testing, there is no need certain FIA license nggak butuh. Tapi if you're going to race, butuh KTA ini, KIS. KTA, kartu tanda anggota, KIS, kartu izin start. This is what you need. Jadi ASN itu udah nge-approve gitu. Karena apa? Satu-satunya juga untuk di backup negara, dan yang kedua juga kalau sampai amit-amit terjadi apa-apa with you, the government know. This as simple as that gitu. Berapa budget yang harus dikeluarkan kalau let's say aku mau jadi racer di Mandalika? Ini banyak sensor nih. Waduh. Sebenarnya sebelum kayak gitu, it's the question I ask to all my students. Oke. Where do you wanna go? Start from that. Soalnya kalau kita ngomongin uang, there is no limit. Sky masih jebol lagi ke atas. So where do you wanna go? Do you know how much Formula One is? Do you know how much to race a GT3 is? Gitu. Jadi kayak gitu. So untuk dapat diskon, apalagi kayak good price, at least reasonable one, you need to be a good driver. And to be a good driver, what do you need? You need testing. And if you do testing, what do you do? Extra cost kan. Jadi as long as kamu spending, tapi you are actually doing good at it, why not? Tapi if you feel like you're not improving, then you need either you need a coach, atau ya you need to find a cheaper race maybe. Oke. Untuk biar aman di kantong gitu loh. Berarti racing ini termasuk Tapi olahraga engineer, yang where do you wanna premium ya. Where do you wanna go? Let's say, Kalaupun mau jadi balap, mau Oke. kemana lah ibarat arahnya? oke. Coba.
kan alirannya ada banyak nih. Ini mimpi aja ya, mimpi Ini buta aja. mimpi Apa buta. coba? Let's say kayak apa yang women buat F4 Academy. Oh, Formula One Academy. F1 Academy. F1 Academy ya. Okay. F1 Academy is a different thing. Oh. Itu talent pool. Beda nih. To do Formula One Academy, I haven't read the schematics, tapi at least you need to have a race. Contohnya, kasar, ibaratnya, for you to race Formula 4, at least bukan the Indonesian series ya. Iya. For you to race Formula 4 in Asia series, at least you spend maybe about 300 to 400k a year. Oke. 300 sampai 400 ribu dolar, euro. Year. Euro. Excluding damage. Per tahun, excluding damage. Oke. If you wreck the car, another invoice coming up your way. Itu aja for you udah wow. Gimana you race GT cars? You know how much is GT cars? Per race ya, itu kan tadi aku jawabnya 300 ribu setahun. Per race di mobil GT, satu round 350 ribu euro, satu round. Satu round. Not the whole season, satu round. Jadi kalau kita hitung satu season, taruhlah 350 ribu kita kali 5 atau kali 6. Jatuh-jatuh you pay more than 1.8 to 2 million euro a year untuk aku nggak tahu berapa 2 juta tapi it seems a lot dan sana nggak mau bayar segitu juga. Jadi ya Oke. Berarti buat orang-orang awam yang biasa yang iseng-iseng pengen jadi pembalap terus nyari ini dari bukan sponsor untuk tuh nggak bisa untuk ya? mematahkan semangat orang ya. Oke. Tapi ya to be honest we need to be realistic karena this is not a cheap sport. Satu lebih enak lagi kalau misalnya kita jalankan sesuatu ibaratnya didukung sama keluarga lah. Oke. Mungkin bukan didukung secara ekonomikal, tapi mungkin didukung secara I give you blessing for you to race. Itu kan lebih enak. Gitu loh. Ada soalnya kan, oh gila bahaya lah ngapain sih? Ada yang kayak gitu kan tipikal keluarga, tapi once support itu kan macam-macam. Nggak selalu konteks uang, financial, no. Support can also be emotional, gitu. Jadi once you have this, at least ngejalannya juga agak lebih gampang. Dan kenapa right now perempuan lagi gencar sekali karena to be honest kalau Sena disuruh pilih pembalap Sen enakan megang pembalap perempuan apa cowok sih? Enakan megang perempuan. Karena kata nomor 1, gampang dapat sponsor. Oh, oke. Jadi kosnya turun. Yes. Oke. Dan apa perempuan bisa selling? Cowok kita bisa sellingnya bagaimana sih? Begini. Habis itu ngobrol serius, perempuan kan masih bisa. Kayak dia paling paham lah. Iya. Ya kan? Kalau nggak bakal jadi influencer, no? Ya maksudnya your dream towards racing sama aja dengan your dream in becoming an influencer. Nggak nyangka juga kan bisa jadi influencer. Jujur nggak? It's just something that you like cars, you make review about it, tiba-tiba booming. Same with racing. If you're into it so much, you practice more, you test more, you will be like that. Asal your head is really locked in what you wanna do. Itu aja simple. Kalau aku suruh pilih, mendingan racer yang menjual banget atau racer yang you skillful. Or You. Racer yang menjual banget, jadi banyak sponsor Oke, masuk. konteksnya satu nih. Ada Atau dua yang konteks nih. skillful ya. Kalau kayak gitu dua konteks berarti jawabannya. Is this for business atau this is for the team? Oke. Jadi, apa kira-kira yang mau dijawab yang mana? For business or for the team? Dua-duanya deh boleh. Kalau dua-duanya is both. Bisnis dulu. Oke. Kalau business, I need the one that paid more. I need the one yang bisa gampang dapat sponsor. Kok to be honest kenapa kalau misalnya it don't make sense untuk ngomongin sponsor karena kenapa? Kalau kita udah ada uangnya atau initial capitalnya, untuk orang jadi bagus itu kan butuh latihan. If you have the money, you can do it. Ya nggak sih? Ya, Jadi sponsornya ada aman. Sekarang semua orang pada nanya, Coach, isn't it too late for me untuk to be a racing driver? Karena I'm already contohnya umur 22 ke atas. I say there's never too late. Nggak ada yang selalu kelamaan untuk menjalankan sesuatu. Dan yang kedua, orang selalu nanya gimana kalau misalnya orang yang punya bakat. Sekarang bakat kalau nggak diasah, what it become? Nothing. Ya. Orang yang nggak berbakat yang malah diasah itu yang you need to be careful. Jadi ya never mengkecilkan diri atau apa. For me, ya I prove myself enough gitu lah. I've been racing 23 years dan ya proven enough lah untuk orang bisa dengerin gitu loh. Oke. At least never too late. Tapi you always need to remember juga. Gak mungkin, how old are you, sorry? 19. Oke, masih muda. 19 your aim masih bisa ke Formula One Academy. Oh iya. Tapi ibaratnya if you start 19 contohnya, dreamnya mau kemana dreamnya? You want to be in Formula One. Iya. Kalau 19 ya nggak mungkin, karena it's a little bit too late, no? Oke. Tapi sekarang orang selalu always focus on I want to be Formula One racing driver. To be honest, sekarang orang kan mau jadi pembalap kan kalau misalnya udah yang hobi mereka mau jadi pembalap selamanya mungkin. If you become in Formula One, apakah itu akan guarantee you long term? No. If you want to be long term, banyak kok balapan lain. Kenapa selalu nyaranin orang untuk do GT race? Karena kenapa? Tahu nggak kenapa?
It's simple. Kenapa tuh? Karena yang balap di situ tim pabrik semua. You have Porsche, you have Ferrari, you have McLaren, you have Ford, you have BMW, you have Mercedes. Tim-tim ini kan mereka nyari pembalap. Justru Once you malah are a mereka good nyari. driver, Oke. kamu jadi pembalap factory, you're done for. Udah cuma tinggal duduk doang. Banyak kok pembalap yang sampai sekarang, I will name names, tapi ya kayak contoh Andre Lotterer. This person is a German person. Udah balap dari kapan? Now he's udah berumur lah. Oke. Gitu. He's racing now I think for Genesis atau for Audi if I'm not mistaken. Gitu. And dia pindah-pindah dan dia tim pabrik terus. So ini kita footstep ini bisa kita ikutin. Soalnya to be honest, apalagi itu we're Indonesian. Sorry ya, bukan mau mengecilkan dream orang Indonesia. Tapi soalnya balapan itu tidak mudah diakses di Indonesia. What do you wanna do? Unless kita improve, kita punya education towards motorsport, and then we have viable sponsorship for the future dan mereka berani untuk buang untuk motorsport, then go for it. Your dream is the Formula One. Tapi if not, you also need to keep yourself safe dong. Karena it's not sponsors money juga if you're doing it. Kadang kan you have your parents money. Gimana tuh? Unless you can give it back. Tapi giving it back, Tough. balap setahun aja bisa taruh lah ya plus minus $1 juta, €1 juta. Kalau misalnya kita balap contoh, di 23 tahun. Kayak I don't know how much my dad spend, tapi ya mungkin sensor, tapi I don't know. Mungkin more than anything I can expect. Tapi ya masa Sena mau suruh balikin 40 juta ya kali? Mau sampai kapan balikin, sampai mati juga balik kali. Sensor, tidak boleh muncul. Oke. Tapi ya pokoknya ditit gitu aja. Oke, sip. Balapan kan mahal nih Yes. per tahunnya. Kalau misalnya yang paling murahnya itu in terms of racing itu kan kayak go-kart dulu. Tapi go-kart tuh bisa dibawa kemana ntar akhirnya? Go-kart itu udah mahal bro, by the way juga. Tapi paling murah kan? No. No. Paling murah apa? Karena kalau bisa kita bandingin real karting competition, in your head berapa harganya? Well, I cannot imagine sih. A year? Kalau misalnya go-kart yang buat competition Bukan ya? yang rental ya? Iya. Oke. Competition itu mungkin bisa sekitar kayak 20 something USD, 20 something thousand USD. No. 100.000? No. Almost 250,000 Dollar or euro? euro. And with that price, bisa suruh lebih mending saring berapa sih? Agio MR. You have the car. You can practice all the time sampai budek gitu latihan. And then apa? Lebih ada prospeknya gitu lah. After doing this, bisa naik ke kelas City Hatchback, habis City Hatchback mau naik ke kelas Porsche. Go ahead if you have the sponsor gitu loh. Jadi bukan ini mau ngecilin orang dari finansial atau apa, tapi kalau misalnya they think that okay budgetnya minim, pas-pasan, do something yang bener-bener worth it for you. Jangan bener-bener I wanna follow the hype. The hype will kill you. Gitu. Karena you are made for yourself, not to follow other people's footsteps. Karena you create your own footsteps gitu. What do you see in the future tentang industri balap ini? Aku ngeliat kayak makin naik ya karena social media. Yeah, social media to be honest helps a lot. Tapi to be honest, selain social media, you need someone to spend the money. Create something else, gitu loh. Dan that's always my dream. Bukan my dream sih, it's my mission right now sekarang udah. Karena maybe next year would be my last racing career. I'm retiring. Okay. I'm focusing on my academy. I'm focusing on creating a school udah ada. Tapi at least there will be a big impact lah ntar towards motorsport that what I'm doing next year maybe. Something big coming soon. Bisa dibocorin sedikit sih to be honest. Okay. So I'm going to create a normal school for athletes Oke. dari TK sampai SMA sampai kuliah. So this is not a small budget dan itu semua ntar akan jadi under Menteri Edukasi. Iya, Oke. sekolah. Jadi semuanya udah jadi atlet, ngapain ke sekolah biasa? Ini udah ada sekolah atlet, mau kemana kita yang beresin semua. Gitu. So this will help for 20 sure. tahunan boleh masuk? Boleh. Oh boleh? Boleh. Kita ulang TK-nya. Wah. Ulang TK. Well, itu kursus, Sana bikin kursus aja mendingan. Tenang. Nothing is impossible. Oke, tapi kalau misalnya suatu industri yang berkembang pasti ada orang-orang yang mikir untuk bisnisnya, opportunities apa sih yang In orang racing. bisnis bisa masuk ya di dunia Any. racing? Right now, any. Like apa aja You tuh? look Formula One Academy yang nge-sponsor Charlotte Tilbury. Apa urusannya makeup dengan balap kan? Ya, Gitu. Tapi satu, semuanya you can link everything to it. Karena kan Formula One Academy is for a girl kan? Dan Charlotte Tilbury is makeup,
before and after the race you need to look pretty. So mungkin itu mereka dari after. Tapi what other brand? Contohnya apa? Google. Can we cut it a little bit? Boleh? Oke, boleh kan? I need to go down. Oke, boleh. Kayak Mario bro. Balap kalau begini Gojek balik. Klik. Oke, recording. Oke guys, kita pindah tempat ya soalnya yang di sebelah agak ganggu orang. Nah ini sebetulnya hari lain. Tapi masih sama ya bajunya. Oke. Tadi kita lanjut ngomong dari yang sponsor Google. Sponsor Google. Google? Iya tadi. Yang apa ada F1 Academy, habis itu ada yang makeup. Terus Oh ada main macam-macam Google. ya, ada Google, ada ya a lot of things. Tapi kalau misalnya racer, itu tanpa sponsor masih bisa nggak? Bisa, tapi susah. Bisa. You kill your parents money aja. Oh. Jadi kunci nomor 1 jadi pembalap tuh ortu kaya. Tanpa sponsor? Iya. Oh iya. Oh, oke. Ortu kaya. Atau kalau sebetulnya nggak usah kaya juga. Kalau berani minjem uang di bank. Wah, Kayak tahu cerita Hamilton kan? wah, Nichio guys. Cicil. Bapaknya kerja empat kerjaan sehari. Ada pinjaman di bank yang nggak bisa ditutup. Well, karena dia tahu anaknya punya talent. Tapi apakah you are this? Apakah semua orang tua mau support segitunya? Oke. Ya. Belum tentu ya guys. Jadi tips cara dapetin sponsor tuh gimana? Waduh. Soalnya kita kan kayak kalau misalnya seumuran kita ya, itu kalau misalnya mau start balap kan udah ya lumayan telat lah hitungannya. Nama kita belum direcognize juga. Nah itu gimana caranya biar kita itu bisa dapat sponsor? Sellingnya udah bukan cuma balapan sekarang berarti. Win-win back-nya ya mungkin kalau perempuan tuh gampang karena kenapa? Once they are a content creator, regardless of mereka pernah balap atau tidak, tapi kan orang butuh activation baru. Iya. So which is contohnya kayak Erika deh. Erika from painter to racer. So we can make that like that to you. From apa namanya car enthusiast to racing driver. Ini kan mungkin hal atau ide yang orang tuh menarik menonton. Gitu loh. Jadi bikin orang tuh encouraging gitu loh. Atau kalau perlu kita plotting aja. Kamu sebelumnya jadi apa? Binaraga gitu. From binaraga to racer. Atau from makeup specialist to racer. From model to racer kan macam-macam gitu loh. Itu bisa dikemas dan lebih honest soft sellingnya lebih gampang, lebih mudah perempuan. Lebih udah perempuan. So oke. there's something yang harus kita bikin story to build up gitu ya. Kalau misalkan To be honest, the build off might not seem much, tapi at the end of the day, the story is important in your final run. Jadi ntar tiba-tiba di saat udah beres semua, you can make your own story into a movie. That is what's important. That is every milestone, every month itu ada different target and you have different different way for you to sell yourself. Bukan sell ya. Bukan jual diri. Sell. Ya, yang penting ada sosial media. Ya, social media important, for sure. Oke. Dari zaman aku balap dulu nggak ada social media, jujur. Jadi susah ya, lebih susah dulu. Dulu susah dulu, ya ini use Facebook. Facebook pass, that's it. Saya nggak ada Instagram main tapi usernya nggak kayak sekarang lah. Gitu loh. And to be honest, zaman dulu orang lebih kayak, gue expose cukup di WhatsApp aja kok. what's Ya group. WhatsApp. Oh, Mungkin I'm old in a way. How old are you? 20. Oh shit. Ya, yuk kayak 25, 26. coba. Nih. Itu your guess. 25. Ya, my guess. Thank you so much. Masa sih? Aku tebaknya 25, 26. Emang Cici bukan? influencer ini Cici bisa aja influencer. emang. Bisa aja dia. I'm Setelah 30. Alonso kah? Masa sih? Juan Alonso tetap. Oh. I'm 30. I'm turning 30 this year, yeah. 30. 96 Mungkin I karena was born. sering balap ya, jadi Karena kayak balapnya juga soft top. Nggak ada roofnya kan, jadi ketiup Iya. angin. Automatic Oh, natural motor. oke. Motornya natural ini. Oke. Misalnya nih, kalau misalnya orang mau ke Mandalika itu bisa langsung race kan yang radikal itu. Ya, you need to practice first. Harus at least. practice dulu. Susah nggak kira-kira? No. No, gampang ya. So, Tapi kan racer ini jadi menjual gampang. sedikit. Nggak susah kalau gurunya Sena kan. Oh, Kalau gurunya Sena, I don't know. Gitu loh. Ya, I don't know. Salah. Kan?
Gen Senanya masih ada, Gen Ariton Sena. Gen ya. S. Gen S. Habis ini kita bikin lah the next generation Gen S, bukan di Gen Z, Gen S. Gennya Sena. Aside from racer, do you do anything else kayak business kah? Yeah, I do. Okay, well, what kind of business? A racing business. Racing business. Sana Academy, racing school. Habis itu ada juga IP collaboration for racing cars. And then we have racing car assets yang disewakan. And then what else? Damn, kalau disuruh nginget-nginget sekarang susah, tapi giliran nggak nginget, I remember a lot. Terlalu banyak So ya. banyak banget yang dijalanin, to be honest. At a certain point, it's fun in a way for me untuk to always build and encourage people at least to know that motorsport is not only about motorsport. At the end of the day, motorsport is for everyone, and motorsport can be linked and connect people from all different backgrounds gitu. Nah, ya. Berarti selain jadi racer, career path-nya nggak banyak banget ya kalau di motorsport ini. Dong, tapi yang nggak bisa jadi dancer. Wah, bisa nggak sih jadi dancer di sebelum race gitu? Masih tahu malu kalau misalnya masalah dansa. Lebih boy gitu depan pedok. Well, Aduh. ada yang suka kayak gitu, tapi Sena, I don't know, I'm just different gitu lah. Mau serious all the time. Karena for me opportunity doesn't come twice, you know. Okay. Ya. Selalu I always keep it in my head, opportunity only come once. So once you have it, really use it as much as you can. Soalnya itu penting banget, Oke. gitu. Dari semua revenue streams yang tadi disebutin, paling gede itu dari Waduh, Oh. Sena nggak ada paling gede. I'm grateful. semuanya sama ya. Enggak juga saya I'm grateful. Tapi yang namanya business, it's always up and down, you know. Kadang there is revenue, kadang there is not. Tapi at the end of the day, for me, I rather have business yang ngejalaninnya without pressure, you know. That's why I do racing. Karena I love the sport, I adore the sport so much, yang sampai rasa capek itu bener, ya aku rasa capek, tapi maksudnya bukan yang capek kayak lo kerja gitu tau gak bro? Iya. Ya. Yang kayak udahlah capek, but it's Bukan just stres ya worth it, berarti. you know. Capek tuh yang kayak mantap. Capeknya Oke. satisfying guys. Yeah. I mean capek nggak konten? Oh sorry bukan. Ya keluh kesah sih capek sih pasti capek gitu loh. Tapi kan it's things you like to do karena mungkin it revolve around cars gitu loh. Oh ya benar. Sekarang dari tadi dia nanya, sekarang kita balik. Why cars out of other things? You can be apa? Bisa koleksi Barbie, bisa jadi ballet. Koleksi Barbie ya. Iya koleksi Barbie. Gini, backstory Kenapa mobil? Bisa motor, bisa sirkus yang roda satu. Nggak ada ya di Indo ya? Ada. Jadi sebenarnya tuh aku suka mobil dari kecil. Why? Kenapa mobil? Why cars? Kenapa not bikes, not apa? Jujur nggak tahu. Dari sananya tuh kayak Oke. setiap kali naik mobil nih, dianterin kemana-mana gitu sama mama papa, ngelihat kayak Ferrari, Lambo, Happy. itu kayak, keren banget, mau. Gitu kan. Cuman belum ngerti kasih itu. Terus the moment when you understand itu kapan? After that kind of life sinks in for you. Sebenarnya baru-baru ini sih, karena Mike ini juga salah satu orang yang nge-influence aku untuk bikin Tapi konten. why cars? Why cars? Kan ada yang banyak. Maksudnya kan ada orang yang you like cars tapi you don't want to do that for a living kan? Gimana kalau amit-amit ya? Gimana kalau industri otomotif ini mati? What will you pick? Do you have a backup plan? Karena kadang aside from being grateful, you also need to know kayak I need to have a backup plan kan in life. What's your backup plan if you don't become? Kalau misalnya ibaratnya amit-amit ya, in a week time, automotive is gone. Aduh, sakit sih. Sakit. And then what's next for you? What is it? Kalau background aku sebenarnya di content creating, jadi sebelum car justru malah aku di industri yang lain. Justru malah di beauty Ada dulu. backup. Iya, ada backup Sudah ya. ada backup dulu ya. So like my skills other than go karting and stuff itu lebih konten. So I'm into creative works. Gitu. So media in general. Itu social media in general, bikin media, ada agensi juga. Wah, ada agensi sukses ya.
Gila merendah sekali. Merendah sekali nih. Ntar tiba-tiba di akhir meroket nih. Gak suka nih yang gini-gini. Waduh. Bahaya nih. Dia sampai nanya pendapat, kita balik. Pendapatan Anda berapa? Nah ini jujur ya, kalau brand mau kontak dia nih, kenapa dia gitu? Aduh, jangan di-spill ya, nanti kalau misalnya minta review. Kok bisikin aja dulu? Berapa? Mikrofonnya matiin dulu. Mana oh ya mikrofonnya? Nanti. Ya segitulah. Not much. Saya Belum. berarti kalau belum mendekati itu. Mendekati. Bahaya ini. Itu Mas Ena guys, satu M lebih lah, dia kayak udah 10 deh. Ember. Ember yang dapat satu. Soal brand-brand yang ada di helm nih, sponsornya berapa ya? Wah, Ada banyak nih ada kayaknya. banyak guys. Gini, satu helm ini berapa? Wah. Helm Bell aja udah 20-an loh. Ini helmnya berapa duit? Terus yang mau pasang di sini berapa? Kenapa mau pasang ya? Mau pasang? Boleh. Kalau harganya cocok boleh. Sena nggak ada harganya kebetulan. Jadi Anda nego, Sena beli. Gimana tuh? For free. For free. Boleh? Waduh. One race I will put you for free. One race you want? I put you for free. Exposure free. Ini kan? Soalnya I did that juga. I did that. Soalnya apa ya? Kadang I know how hard it is to pursue a dream. Dan for me it's hard, bukan it's not easy. Jadi yang kayak all my friends gitu, win-win aja lah ibaratnya kayak last time I help a thing called Fit Studio. Dia itu sama kebetulan mungkin with you. Mungkin kayak media agency lah ya. He helped me design stuff. Jadi for my new racing suit ntar August 11th, the design is from them, Fit Studio. It will be yellow, red, and white. Jadi Oh, ada nuansa helmnya Sena dan kanan kiri tetap NKRI. Tapi Bukan ya Monaco. Hah? Bukan Monaco. Oh. bukan Jepang ya. Aduh. Ya, tapi ya, Aduh. Bukan ya in general sih I always want to help people karena I know how hard it is to communicate juga to the world about this dan soalnya kan link and relationship is important in this world, makanya it's so easy to make apa namanya problems rather than making friends. Jadi ya gitu. Gitu. closing statement. Closingnya nih. Oke. Do you have any advice buat teman-teman yang let's say seumuran aku 20-an baru mau start race? It's not an excuse for you. No excuse. What excuse do you have? Ketuaan. Ketuaan. Misal. Kita itu nggak tahu mau startnya Oke, gimana. sekarang kita balik lagi deh. Oke. Kalau kita ini konteksnya bukan balap ya. Ya. Karena kan kadang semua orang suka menyamakan konteks. Oke. Kalau 20 ketuaan, and then if you contohnya ya. Do you feel like yourself is old? For your point of view lah. Enggak juga sih. Enggak. Tapi kalau ketemu orang-orang lebih muda, do you feel you're old? Tergantung gimana nih. Have you ever say a phrase, age is only a number? Ya. Pernah ngomong nggak? Apa bedanya sama balap? So if you have that in mind, ya lock it. Nggak ngaruh kok. Regardless, doesn't matter. Age is only a number. Kemudaran kita tidak sesuai dengan umur. Itu nomor satu yang udah bisa dibikin. Dan yang kedua, the way you want to learn nggak akan ada beda. Ya oke, mungkin telat, tapi you're more mature now. You know what you want, you know what to do. Tahu serius, tahu salah dan bener ya. Ya bener, salah dan bener ya. Kalau pas kecil kan nggak mungkin. Everything semua bikin masih sama. Tapi kalau secara let's say kita kan kalau mau cari sponsor ada story yang harus di-build. Semisal kita udah latihan dari let's say 8 years old. Pitching Dia nih. lagi pitching nih. Iya. Dia lagi pitching nih. Pengen Oke. sponsor dia. Dari 8 years old secara pengalaman kan nggak bisa bilang oh I've been into racing for like 10 years ago. Nggak kayak balik lagi. Kayak yang I told you in the beginning. Orang punya bakat nggak biasa nggak jadi apa-apa. Orang yang nggak punya bakat tapi latihan setiap hari dia become someone and something. Ya? Kalau dari 8 tahun latihan tiap hari compared to us yang baru Sekarang, are you the type of person yang motivated? motivated and competitive. Jiwa kok ya udah.
Terus emang mau kalah? Enggak juga. Udah kan? Ya udah, so it's not for you. Kan you ask this for you kan, not to other people. For in general content. In general other people, jangan takut. Gaspol, remblong. Oke, gaspol. Kayak It's a state. Ya bukan maksudnya di mobil gaspol remblong beneran ya, kayak Iya, maksudnya iya, just do it, come on. Kayak tagline Nike deh, it's very important, just do it. Just do it. You don't care mau ntar jelek, mau ntar bagus, ya at least you do it. Karena ada orang yang nggak mau melakukan kan, baru you do, and then you find out. Jadi kalau misalnya kita masuk Sena Academy, habis itu kita balapan di Mandalika boleh? Boleh lah. Boleh. Harganya berapa? Spill. Harga? Iya. Oh. Harga, ntar ya kita Aduh. back office ya, backdoor. Sama ini kayak gini, 5 ngajak juta ketemu per ini tahun kan susah kan? banget. enggak ya. Ini artis soalnya, Sombong dia, artis, sombong dia. Enggak mau diajakin main. Dia kerjaannya kan konten, iya, sama dancer gitu kan. Wow. Kayak salah genre deh. Saya nggak pernah dance deh kayaknya. Macem-macem lah anda ini. Susah Semuanya ketemu. dikerjain. Apa yang depan mata Kalau gak ada? opportunity kerjain. Kalau gak ada, Apa lu mau gua ada? apa lu bisa gue beli? Ya Allah. Sip. Thank you. Thank you. Terima kasih waktunya. Boleh nih pas closing minta tanda Oh iya, tangannya. tanda tangan. Racer Sena nih. Boleh. Salah. Waduh. Rasa ya. Gimana sini? Ya sini. Oh, sini bro. Segini aja. Yep. Lagi record Kak. Thank you. Oke. Sip. Salah posisi di sini. Harusnya di sana. Lagi di sana masih banyak Iya. masih kalah ya. Alonso masih umur hampir 50-an, masih masuk F1, ada chance lah. Ada. Bisa gila juga. Sekarang ngumpulin duitnya dari mana? Kita minta dari Cici. Waduh. Minta $6 juta. Sana balap F1. Ntar saya balikin 3 kali lipat. 3 kali 3. Oh gini ya, jangan di Gimana? bisnis. Mau nggak? Coba ngobrol sama mereka, siapa tahu diwujudkan. Saya berapa? Enggak, mulai ke situ nggak ada. Nah, ini soalnya ini susah, influencer duitnya banyak biasanya. Amin, Iya kan? amin. Oke, sip. Bye guys. Aduh, pengen banget padahal ngebocor-bocorin isinya.